नमस्कार दर्शक बंधु, जय श्रीराम। आज आम एही भिडियोरे गोपबंधुंको शिक्षानीति एकविंश शताब्दी रे प्रयुज्य कि ए विषय रे समस्त स्कूल छात्र छात्री निमंते एक मनछुआ भाषण। तेणु दयाकरी भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मंचा आयोकृत करिथिबा ज्ञान विचारक मंडली को मोर भूमस्य प्रणाम। एठारे उपस्थित थिबा मोर समस्त अभिभावक और अभिभाविका, शिक्षक शिक्षयित्री, मो देशर भविष्यत छोट छोट भाई और भौणी माने तथा गणतंत्रर चतुर्थ स्तंभ गणमाध्यमर भाई और भौणी माने, आज आमे जहा पाई उपस्थित, जहा पाई आमे गर्वर सह कहि पारुछु आमे ओडिया, से आउ केही नुह एही उत्कलर बरपुत्र उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास। एही वितर्कर विषय वस्तु रहिछि गोपबंधुंको शिक्षानीति एकविंश शताब्दी रे प्रयुज्य कि। एहार सपक्षरे मु मोर जुक्ति करिबाकु चाहिबी। घूरी घूरी जाए रण प्रासंगरे, हुए शत्रुर सम्मुखीन, आउ हसी हसी जिए हलाहल पिए, सेही एका भाग्य अटे। भाग्यवान पुणी भाग्यफल लोभे, अभागा लोभे अशिब। सागर मंथने केशव कमला, करल लोभिले शिव। एहार अर्थ, सागर मंथनरे केशव तांकर कमला को पाइबा पाई करल पान करिथिले नीलकंठ। सेहीपरि ओडिशार शिक्षार मान वृद्धि करिबा पाई समस्त असुविधा स्वरूप कलप को पान करिथिले एही पुण्यात्मा उत्कलमणि गोपबंधु दास। बकुल बनर छुरी आनार पुंजतकु निज जीवनर शिक्षार आलोक बाहर करिथिले सेही महापुरुष जन्म लाभ करिथिले 1877 मसीहा अक्टोबर मास 9 तारिखरे आंठू लोचा धोती पिंधि कपड़ारे भात डाली नेई तांको जीवन। तांको मतरे जीवनर अर्थ एक संगीन परिस्थिति नथिला। सेथिपाई मु एक पंथी कहिबाकु चाहे। जीवन नुहई सुबासित एक, जीवन नुहई सुबासित एक सुंदर गोलाप फूल, जीवन नुहई शिशिर बतुर कालर दुर्बादुल, आउ जीवन नुहई हसकांद भरा रंगीन बही, आउ जीवन नुहई सदा छला छल भूमिर अधीरा नई। तांको मतरे जीवन नथिला केवल शिक्षा। आउ सेइथिपाई तो शिक्षार मान वृद्धि करिबा पाई जेतेबेले उत्कल प्रदेशर लोकमाने खाद्य टिकिए खाइबाकू पाउ नथिले, सेतेबेले एही गोपबंधु चिंता करिथिले एही शिक्षार विजय बजुती बाना उड़ेइबाकू। सते जेमिति सेथिपाई से जन्मग्रहण करिथिले, आउ ताकू सार्थक करिथिले मध्य। सेतेबेले ओडिशावासींको अवस्था थिला अत्यंत तैलनीय। सेतेबेले सेमाने खाइबाकू मध्य पाउ नथिले। तांको अवस्था थिला जीवन जाहार वेदना विदुर, दुखर अलिबा छुई, आउ मरु पछे परे टिकिए, न मिले ममता छाई, न मिले ममता छाई। किंतु गोपबंधु तांकर फटा चादर रे समग्र ओडिशावासी को ममतार छाई देइथिले, आउ तांकु शिक्षा प्रति आकर्षण करिथिले। 1909 मसीहारे से प्रतिष्ठा करिथिले सत्यवादी वन विद्यालय, जहा बकुल बनरे अवस्थित थिला। बकुल बनर काक कोइलीर ताने ताने से निजर शिक्षा आरंभ करिथिले। तेबे एकविंश शताब्दी रे उन्नत मानर जेपरी प्रश्न उठाए गोपबंधुंको शिक्षानीति कौन ठीक, सेतेबेले मनरे प्रश्न उठे एहा कौन ठीक। मोर मतरे एहा संपूर्ण रूपरे ठीक। तेबे आसंतु जानिबा गोपबंधुंको शिक्षानीति गुड़िक कौन थिला। प्रथमरे जातीयतावाद, द्वितीयरे आत्मनिर्भरशील, तृतीयरे रोगी सेवा, चतुर्थरे धंदामूलक शिक्षा एवं परिवेश शिक्षा। एही पांचटी रूपरे मोर विषय वस्तु मु आलोचना करिबी। अच्छा, जातीयतावाद कौन? जातीयतावाद हेउछि देश प्रेमरे उद्भूत होई समस्तंकु उद्भूत कराइबा
ଯାହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭୁତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବ୍ରିଟିଶକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ, ମାର ତମେ, ଯେତେ ବେତ ମାରିବ, ଜୀବନକୁ ଆମେ ପାଣି ଛଡ଼ାଇଛୁ, ତମେ କି ଆମକୁ କହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ହାରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଶିକ୍ଷା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ ହିଁ ଜଣେ ମାନବ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବ। ତେବେ ଆଜିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ବେକାରିଆକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ହିଁ ଦୂର କରିପାରିବ। ରୋଗୀ ସେବା। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବଙ୍କ ସେବା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି କେତେଜଣ ମାନବ ସେବା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ରୋଗୀ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମ ଜନତାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ଏହା ହେଉଛି ଆଜିର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ଶିଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଟିକିଏ ଭାବିଲେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ, ଯାହାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 140 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସରକାର କ'ଣ ଏକା ସଙ୍ଗରେ 140 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ କି? ଯଦି ଆମେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଥିବା, ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇ ଆଉ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରିବା, ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବା। ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା, ପରିବେଶ କ'ଣ? ଯାହା ଆମେ ଚାରିପାଖରେ ଦେଖୁ ତାକୁ ପରିବେଶ ବୋଲି କହୁ। ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ନିଜ ଶିକ୍ଷାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେହି ବକୁଳ ବନରେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଏହି ବନ୍ଧୁକୁ ନିଜ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥୀ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗଛ ଯେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଗଛ ଯେ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଏକ ନିରୀହ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଦେଖିବ ଲୁପ୍ତ ଅତୀତକୁ, ଆଉ ଦେଖିବ ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯାହାକି ଆଜିର ଅବକ୍ଷେପମୁଖୀ ସମାଜକୁ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ, ଯାହାକି ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଉପାଧି ଲାଭ କରିବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।